Be happy lang. Wag tanga ang mga kaluya, kaguol, kabalaka, kay matubang ka sa bugtong may Diyos. Siya ang atong kalipay. Ikaw na ilan ko, ang saktong dalan o kahayag ko. Ako magalakaw, o mo, o bani mo, ang kinabuhi ko. Ang akong pagtuo, diha ragyod nimo. Ikaw Tuhan ko, ikaw Tuhan ko, Yesu Kristo, labing gamhanan. Ikaw Tuhan ko, ikaw Tuhan ko, ang tagiya sa kinabuhi ko. Ikaw Tuhan ko, ikaw Tuhan ko, wala na'y lain pa manluluwa, gawas na mo. Ikaw pasidunggan ko, sa tanang takna dayigon ko, ang kasing-kasing ko, ihatag ko nimo, walay makapugo sa pag-alagad ko. Musa ning tumura, ituboy ko ang pangalan mo. Louder, sabay-sabay. Ikaw, Tuhan ko. Louder. Yesu Kristo, nga labing gamhanan. Ikaw Tuhan ko, ikaw Tuhan ko, ang tagiya sa kinabuhi ko. Ikaw Tuhan ko, ikaw Tuhan ko, wala na'y lain pa manluluwa, gawas na gyud mo. Hangtod sa kahanturan, ikaw daigon ko, bugtong upoy nga Diyos, nga agalon ko, wala na'y lain pa sa kinabuhi ko. Ikaw radyo, Yesu Kristong magbalantay ko. Ikaw Tuhan ko, ikaw Tuhan ko, sabay sa mga nakabalo. Ikaw Tuhan ko. Louder. Ikaw Tuhan ko, Yesu Kristo, nga labing gamhanan. Louder, sabay. Ikaw Tuhan ko, ikaw Tuhan ko, ang tagiya sa kinabuhi ko. Louder, louder, louder. Ikaw Tuhan ko, ikaw Tuhan ko, wala na'y lain pa manluluwa, gawas na gyud mo. Wala na'y lain pa manluluwa, gawas na gyud mo. Palakpakan natin bugtong ni Diyos. Son, akong giawhag ang tanan nga baton taog kataha, kahilong kay ang mensahe nga pagadadoon sa atong pinagagmahal na Deborah Israel importante. Busa nini matakda bilang pagtahon, isip kabiyak sa sinugo sa bugtong ni Dios. Manindog ta igsoon, manindog ta. Atong tawagon ang dating direktor at editor ng Pastulahi Life,
ang asawa sa gihapon sa atong pinanggag mahal na pastulahi nga hantod sa pagbalik sa bugtong o Diyos mag-inusara siya. Dili niya pulihan ang sinugo kay naay gisaad ang sinugo niya nga mahal. Mag-uban ta gikan sa yuta hangtod sa pagbalik sa Ginoo walay lain. Atong tawagon sa walay langan ang the prophetisa ng kariyan. No other than ang mibarog isip inahan sa gingharian, ang hukom sa gingharian, ug ang propetisa sa gingharian. Walay lain, Sister Cherry Dibura Israel. Palakpakan nato mga igsoon. Hello, Sounds. Hello. Una, blabaw na akong pagtahod at pagyuko sa dilitom nga kay bulungan bugtong ubuhi nga Diyos sa mga Diyos. Nga mo'y nagbuhat sa langit sa yuta sa tanang butang, makita o dili makita, lakip na itong tagsa-tagsa. Kay hinulumang kinabuhi, palakpakan na ito ang bugtong ubuhi nga Diyos. Huwag ato sa palakpakan ng bugtong ubuhi nga Diyos sa iyang mga balaang manulunda nga iyahang gipadala aron bantayan ta. Sa tibuok simana nga hantod karong taknaa, nakaabot ta sa balay alampuanan sa bugtong ubuhi nga Dios. Palakpakan nato mga kaigsunan. Uban sa mga sinugo nga gipadala sa bugtong ubuhi nga Dios. Una, walay lain ang atong mahal og pinalanggang Father Lahi ug sa pagbalik sa Espiritu gahom sa bugtong nasugo walay lain na tumahal malanggang Pastor Lahi. Palakpakan nato kaigsunan. Mga kaigsunan, happy Sabbath. Hello. Mura kita nas lango. Happy Sabbath. Dalay ko ng bugtong ubuhi nga Diyos, mga Diyos, mas kung pinanglabing kamahanan sa tanan. So ato sa ding bation ng atong Vice President. Na silang tanan karon sa Imelda. Kay ugma God willing nagpatindog og simbahan nato palakpakan nato ang bugtong buhi nga Dios. Pastor Amancio Buntilaw, bansa kapikas kinamoy si Sir Mila Buntilaw. Og sa atong pinalanggang pastor diri ni abot Pastor Nonoy Bation. Pareha ra tag ikuan ka? Kalintura. Na naigo lagi ta igsoon na Jiboy Manggod. After ato, nagpahilot ko ba kay buwas pagkagabi atong Domingo. Ay naunsa nito akong buwas kay manghilutay lagi. Ana solution raman ite, ay ka makaligo ka. Ligo. Pagkaligo, wa ka bakod. So, balakpakan nato ang bugtong ubuhi nga Dios. Okay, luya man ang atong material karon mga pinalanggang igsoon. Pero atong espiritual kanunay dasig sa tabang sa bugtong buhi nga Dios. O gato sa diay welcome ang akong inahan. Nga to the rescue dayon, walay lain. Sister Mila Buntilaw, palakpakan nato mga pinalanggang igsoon. Og sa akong igagaw nga gwapa nga gikan pa og tubod walay lain, Sister Mary Rose Elton. Birthday niya atong 17. Happy birthday. Og naa say gidalang pasalubong ron. Og sa atong secretary sa Gingharian o Pagkamatarong walay lain si Sir Lena Neri, palakpakan nato. Og ato ang singer sa Gingharian sa bugtong ubuhi nga Dios. Ug magad willing na nani siya larga.
Mo-travel lang ni sa dato sa Cebu. Wala lain, Brother G-Boy, kabos. Palakpakan natin malang igsoon. Ha? Uban sa Batanon, nga nang hapak niya. Naka-violet. Wala lain. Sister, di na ako tawag og nanay, oy. Kuhita, boy. Kuhita, boy. Sister Durak, palakpakan nato. Ha? Og si Sister Borlat, palakpakan nato, igsoon. Uban sa iyahang apo. Og ang Diyosa sa dingding, ibalik na gyud ang iyahang kuan gilingkuran. Sister Mary Bation, palakpakan nato. Uban ni Sister Gingging. Og, sige na gamay? Kisa anak? Kisa na anak? Apo ninyo, si Shinshin, palakpakan nato mga igsunan. Mga pare-pareha lagi silang naong tanan, no? Ha? Og sa atong agsayahang kapikas kinabuhi, Pastor Nonoy Bation, palakpakan nato. Ha? Og sa atong singer, mga pilanggang igsuon, walay lain, Sister Lilet Libong Fasil, palakpakan nato mga igsunan. Gikan pa sa amahan, padulong sa anak, padulong sa asawa. Ha? Og sa atong singer sa dire, si Yuna Dako, ulay lain, Sister Michelle Kabasag. Palakpakan nato ang igsunan. Uban sa iya mga pilanggang anak sa mga pagumangkon, Sister Yuna Redoble o Brother Ryan Redoble, palakpakan nato. Og sa atong Back to Christ Apologies mga igsunan, ulay lain, Commander Atsa, palakpakan nato. Og sa iyang gwapong anak, Brother Buas Libong Pasil, nakanunay na ay gunit na pink nga sudlay. Og, isa pa man, og Sister Shama, palakpakan nato mga igsoon. Ningaw makayo. Happy Sabat! Okay, kuhita sa na imong tapad diha, dahil ingna. Ingna imong tapad nga, ayaw sa kong tabia, kay maminaw sa ko, sa mga pulong sa bugtong ubuhi nga Diyos. So, sa mga topic ni Commander Atsa ganina? Masa yung topic? Masa yung topic niya? Chamba-chamba ba ang pagbalik sa bugtong buhing nga Diyos? Ang pagbalik sa bugtong buhing nga Diyos sama sa usa ka kawatan. Ang kawatan, di man na mananghid nga, oy, G-boy, mangawat ko sa inyong balay niya, ha? So, kung mananghid ang kawatan, makapangandam si G-boy, dili. Kandam, iyahan ang butangan o mga bildo diha. So, masusama nga makawatan ta sa pagbalik sa bugtoboy nga Diyos makaigsunan kung wala ta nakapangandam. So, that's why, ingon siya sa iyang mga disipulo, be watchful, dapat magbantay o magandam. Dili lang basta mag-andam ang gihisgutan, kundi magbantay. Unsay sulti sa mga Pariseo, unsay mga sinyales. Nakabalo mo mga sinyales nga mudag-om karon, pasabot mo ulan. Pero wala mo kabalo sa sinyales sa pagbalik sa bugtong ubuhi nga Dios. Makawatan lamang ang usa ka tawo makaigsunan kung wala siya nakaandam o wala siya nagbantay. So importante nga nagbantay ka o nag-andam ka sa pagbalik sa bugtong ubuhi nga Dios. Palakpakan nato ang bugtong ubuhi nga Dios. Dagay salamat sa mensahe sa atong Commander Atsa. Shout out day sa tanang nagtanaw karon sa Pastor Lahi Live. Happy Sabat, magbisaya lang sa ko karon mga pinlanggang igsuon. Magbisaya lang sa ko karon. Kay naamang ko diri sa Mindanao. Ay, Sabado man ron, akong mga audience diri kay mga Bisaya man. Okay ra magtagalog ko? Hindi. Happy Sabbath, everyone! Okay, kadungog yun ay sinanay Durak. Violet kayo siya, pang royal kayo color. Anak yun og hari. Malakpakan na itong bugtong po ni Diyos, mga pilanggang igsoon. So, atong hisgutan karon, og daghang salamat sa ato ang legendary organizer, Brother Christian Luis Neri. Malakpakan na to, og sa atong editor sa Pastor Lahi Live. Walay lain si Sir Sheena Labad, manloodo niya. Malakpakan na to, ang igsunan. So, atong pag-isgutan karon mga kaigsunan, ang ligasiya sa pagtuo. A legacy of faith. Ato mabasa sa power verse na to, Genesis chapter 12, verse 1 to 3.
atong mga ginikanan, mga pinlanggang igsuon, nagbilin og ligasiya sa bawat usa sa ato, tama? Usahay gibinlan ta sa ato mga ginikanan og pagtuo. Usay makaingon ta kung asa ko, kung usa akong namathan, mao ang akong pakamatyan. Diha gyud ka mamatay kung mao manggali na. Kay gisulti sa balaang kasulatan, sulayi ang tanang espiritu. Nagtuo ta makaigsunan nga naa na ta sa kahayag. Nagtuo ta nga ato ang siktang giapilan karon, mao na ni nagdalas ka matuuran. Pero sa gisulti sa proverbio mga kaigsunan, nga ang tumoy di ay ana dunay dalan nga daw matarong sa usa ka tawo. Apan ang tumoy ana kalaglagan. So, ang gibilin sa atong ginikanan sa atua, walay lain kundi ang ligasiya sa pagtuo, just as you will leave a legacy to your children. Karon nga kamo na po'y nahimong nanay, ang ibilin na po ninyo sa inyong mga anak, ang inyong pagtuo. So, kaning nga legasiya makaigsunan, na ay mga legasiya nga temporaryo lang. Mayon tag anak tan Henry C. og nilusutan kay ato ang mabiyaan sa ato ang legasiya kay SM og kuan, Philippine Airlines. So, naay mga legasiya, mga pinlanggang igsuon nga gibinlan tawag inheritance. Naay kwarta gibilin sa tua, naay legasiya nga gibinlan tag utang. Namatay na lang tong nagbilin mga igsuonan, ang ibilin sa imuha sakit sa ulo utang. Di ba? Naay uban gibinlan tawag mga kabtangan. Pareha atong microphone na gibilin ni Pastor Lahi. Bahalag, naay time nga, anak ko nga, ibaligya na lang siguro na ako. Nikatong microphone na gigamit niya sa recording. Sa time na naanay, gusto mo palit, nasakitan, manuhong ko. So, akong gibuhat, bahala na lang maguba na diha, malata na lang na microphone. Ibilin ra ko na kay mao man ay ligasiya. Mao na ligasiya nga gibilin ni Pasulahi kay pinaagi ana nga microphone kay suna nagihatag smugtong mga Dios. Daghan siyag mga na-record na mga kanta. So, magamit ni Pastor Lahi, narin taon dire. Uban sa iyahang laptop, makaigsunan nga na-address yung ubos nga igsuon. So, or naay mga legasiya, makaigsunan na mga nagdugay or naay mga eternal value. They may have given a legacy of faith. Importante nga legasiya nga mabiyaan sa atua, makaigsunan, malilain kundi ang pagtuo. Unsay ligasiya nga gibiyaan ni Father Lahi sa bawat usa sa atua. Mao ni ang pag-ila sa tinuod nga Dios. Mao na ligasiya ni Father Lahi. Magigamit siya sa bugno uboy nga Dios makaigsunan, gikuha ta sa kinaluman sa kangit-ngit nga wa ta kaila unsa ang pagtawag og bugtong uboy nga Dios o gidala ta sa katingalahang kahayag. Mao na ligasiya nga di gyud nato malimtan ang atong Pangulo walay lain Father Lahi because of that legacy mga kapatid. Pinlanggang igsuon. Tuod anang legasiya. Unsa may legasiya nga gibiyaan ni Pastor Lahi sa tuwa. Karon nakabalo na ta sa panahon ni Father Lahi sa akong pagtawag sa bugtong uboy nga Dios. Unsa mapoy legasiya nga gibiyaan ni Pastor Lahi sa tuwa walay lain kundi ang gingharian ug pagkamatarong sa bugtong uboy nga Dios. Mao na ligasiya nga gibiyaan ni Pastor Lahi nga hangtod karon ang kaigsunan mao ni ang atong gibarugan sa tabang sa bugtong uboy nga Dios. Kung imo na ning tanggalon na ligasiya mga pinlanggang igsoon sa marang nga gitanggalan nimo mga kaigsunan kaning gibili ni Pastor Lahi nga pangalan sa marang gitanggalan nimo ligasiya ang sinugo. So that's why mga kapinlanggang igsoon importante gyud ang ligasiya mga kaigsunan nga ampingan kay magpasa-pasa naman dayo na hangtod sa pila ka henerasyon. Di ba? So tan-aw na to ang duha ka ligasiya mga pinlanggang igsuon na nakasulat sa balaang kasulatan.
Ang unang legasiya nga atong makita ang legacy of Terah. Kinsa man ni si Terah? Si Terah makaigsunan ang legacy of Terah makaigsunan. Kinsa man ni si Terah? Papa ni Abraham. So Genesis chapter 11 verse 26 to 32 mga pinlanggang igsoon. Genesis kapitulo 11 versikulo 26 paingon sa 32. Si Terah makaigsunan lived 70 years. Now, these are the records of the generations of Terah. Terah is the father of Abraham. Okay? Ang amahan ni Abraham, ni Nahor, and ni Haran. Basahon sa nato, Genesis chapter 11, verse 31. Dalaygon ang bugtong ug buhi nga Dios nga mao sa Ginoo sa Kristo. Genesis chapter 11 verse 31. O gikuha ni Tari si Abram nga iyang anak, og si Lot nga anak ni Haran, anak nga lalaki sa iyang anak nga lalaki, og si Sarai nga iyang umagad, ang asawa ni Abram nga iyang anak nga lalaki. Og milakaw sila uban kanila gikan sa Ur sa mga Kaldihanon, aron sa pag-adto sa yuta sa Kanaan, og midangat sila hangtod sa Haran, og mipuyo sila didto. Dalaygon ang bugtong ug buhi nga Dios. So si Terah makaigsunan, papa ni Abraham. Ang anak niya si Lot, anak niya si Abraham, si Nahor, ug si Haran. So, ang Ur makaigsunan mo ni ang birthplace ni Abraham. So, bago sila ni adto sa land of Canaan, kay niagi sa sila makaigsunan sa Haran. So, ang days, ang mga adlaw ni Terah makaigsunan were 205. Og si Terah namatay sa Haran. For whatever reason, si Terah makaigsunan, nibiya siya sa land of Ur in order to enter into the land of Canaan. So far, so good naman. Ninghawa sila sa land of Ur. Okay, lisod kayo na makaigsunan. Gikan ka diri na atri mong hometown, diri na ka ni Dako, diri na ka Happy Sabbath, Sister Efrelyn o Elder Ray. Diri na ka nagdako, diri na imong hometown, diri na ka nagtubo, diri na ka tanan, makaigsunan. Tapos, ang bugtong uboy nga Diyos pahawaon ka ni nga lugar, kay mo ato ka sa isa ka foreigner nga country nga wala kay nailhan. But, ang problem, mga kaigsunan, imbes mo ato sila sa land of Canaan, okay, they went as far as Haran and settled there. Wala sila nakadiretso sa land of Canaan. Okay? Nisettled sila makaigsunan sa Haran. Layo pa din tao ni gamay makaigsunan. Kumbali, naapa ni siya sa, ano tawagan eh? Naapa sa kanang tiilan ba? Layo pa siya sa land of Canaan. So, the Bible says, mga pilanggang igsoon, na si Terah, wala agyod niya na reach ang ihang goal nga moadto sa land of Canaan. Imbis ni hawa sila sa land of Ur, kay para moadto sa land of Canaan mga kaisunan, which is modern day karon sa Canaan kay Palestine. So, 70 years makaigsunan at the age of 70 years, si Terah ninglive sila sa Ur para mag-travel padulong sa land of Canaan. So naapa siya nabilin 135 years. Kay namatay siya 205 ang iyang edad. Namatay siya diadto sa Haran. Wala gyud siya nakaapak man lang sa land of Canaan mga kaigsunan. So gikan sa panahon nga siya mibiya sa land of Ur, aron sa pagsulod sa yuta sa Canaan, pero layo ra ang iyang naabot. He settled for something less. Kontento na lang sa dito sa Haran, kay nindot man ang production. Dali ang kwarta. Nindot ang yuta. So,
Kontento na siya makaigsunan sa Haran ug wala na siya nipadayon pa sa land of Canaan. Ha? That's why gitawag ni Haran makaigsunan kay gipangalan niya sa iyang anak nga namatay nga amahan ni Lot. Kasi amahan ni Lot si Haran. Mo nang gipangalan niya nga syudad ang Haran, it's because iyahaning gi-dedicate makaigsunan sa iyang namatay na anak nga amahan ni Lot, si Haran. So gipadala ba sa bugtong ubuhi nga Dios si Tera makaigsunan dadto sa land of promise or sa land of Canaan? Ang sulti sa Genesis, na si Tera makaigsunan, nimbiya sila sa Ur, pero kung basahon nimo sa buhat, Kapitulo 7, versikulo 2, paingon sa 4, na nagsuggest na rin ang bugtong ubuhi nga Diyos, nagpakita kang Abraham o gipagawas sila Abraham sa land of Ur. Nagpasabot diri makaigsunan nga milihok si Tera sa kinatibuk-ang direksyon. Lagmit na nagmatikod sa paglihok sa bugtong ubuhi nga Diyos apan. Wala nila natuman. Wala natuman ni Tera makaigsunan, which is siya man ang amahan, siya unta ang magdala sa iyang mga anak diadto sa land of Canaan. Dili man mo bypass. Muna ingon ni Pastor Lahi, ang panalangin kung napagani ang parents pareha atong napasinanay niya, dili mo bypass ang blessing. Kailangan sa ang blessing sa ginikanan bago mo adto sa anak. So, supposedly ang iyahang papa ni Abraham na si Tera, ang magdala sa iyang tibuok pamilya from the land of Ur hangtod dito sa land of Canaan. Pero napakyas man siya kay nisettled siya, nagpahulay siya sa Haran kay mas dagko magkwarta niadto, mas paspas ang production, mas dali mo tubo ang mga tanom. Nagsettled siya makaigsunan sa less. Pero dili tumoy kabubuton sa bugto ubuhi nga Dios. So si Abraham makaigsunan, dili pa siya Abraham ani nga time. Sa panahon nga si Tera makaigsunan nag-decide nga mohawa sila sa land of Ur makaigsunan para moadto sa land of Canaan. Ang tinuod ang pangalan ni Abraham is dili pa Abraham kundi Abram. So gihatagan si Abram makaigsunan exact the same goal. Makita na nato na in a few minutes. Dili ni coincidence makaigsunan. Kay tungod na pakyas ang amahan, gihatag sa anak. Tungod kay si Tera makaigsunan, doesn't finish his journey. Wala niya nahuman kung unsa ang gisugo sa bugtong ug buhi nga Dios kanila. Na supposedly si Tera makaigsunan ang magbitbit sa tibuok pamilya niya dito sa land of Canaan. Pero tungod kay nadala man sila atong Haran makaigsunan, nga paspas ang kitaan sa kwarta, nagpabili na lang sila o nagsettle na lang sila sa syudad. Wala na human ni Tera ang ihang goal makaigsunan, ihang journey. Kabalo ka, he is symbolic of some of us here in this room karon, nasa simbahan. Daghan sa atoa nga wa ta kahuman kung sa atong dapat buhaton. Mo surrender na ta wa pa ta katunga. Mo settle na ta sa less makaigsunan, wa pa ta nakaadtog balaang bukid. Diri na ta mo settle sa ubos. So ang ligasiya ni Tera makaigsunan is a journey incomplete. Wala na kumpleto kay wala niya natuman. Ang direksyon na gihatag sa bugtong ubuhi nga Dios. Ang legasiya ni Tera makaigsunan is a project unfinished. Wala na human. Mura bitaw gibiyaan ra kay walay budget ang balay. Gipanday, gibiyaan ra kay wala na human. Kay walay ikabayad. So ang legasiya ni Tera makaigsunan usa ka tawag nga gisalikway para sa kaharurayan o kasayon sa kinabuhi. Paharuraray na lang in town si Tera sa Haran kaysa mo diretso sa land of Canaan. Kabalo ka man kaigsunan, gitawag na baka sa bugto ubuhi nga Dios para sa usa ka task. Gisugo kaniya para sa usa ka mission
or para sa usa ka journey mga kaigsunan? Gitawag na ba kaniya? Naa kakaron diri sa gingharian sa bugtong ubuhi nga Dios because mga kaigsunan, God called you. Kay naay ipabuhat ang bugtong ubuhi nga Dios. Wa pa gani ta kasugod ni surrender na ta. Wa pa gani ta nakakita mga kaigsunan. Sa balaang bukid ni surrender na ta. It's because ni settle na ta mga kaigsunan sa kaharurayan o kasayon diri sa kalibutan. Masusama ta ni Tera mga kaigsunan nga wala na ni diretso sa land of Canaan kay okay na siya, nabuhi na siya sa Haran. Ha? Lahi-lahi tagkoli mga kaigsunan, we're one body of Christ. Usa ta kalawa sa bugto ubuhi nga Dios, lahi-lahi atong gitrabaho. Di ta parehatanan og gitrabaho. Ang kamot di pwede mahimong ilong. Ang kamot di pwede mahimong tiil. Ha? Gitawag na ba ka sa bugto mo nga Diyos para magtudlo ka makaigsunan? Muadto ka sa ubang mga dapit. Nga usahay, wa na lang nimo nahuman, imong lakaw mga pilanggang igsuon, kay ga problema ka, usay makaon sa imong pamilya. Agi, naabdan ta nga, murag gikapoy na ta. Unsa man ang mga excuses na ginahatag nato sa bugto uboy nga Diyos? Usa kay excuses na gihatag ni Tera sa bugto uboy nga Diyos, nga nganong wala siya ni diretso sa land of Canaan nung nagpabilin siya sa Haran. Ning settle sa uban na iyang pamilya. Ha? Kakita man kaigsunan, unsa nga excuses atong mahatag sa bugto uboy nga Diyos? Kung dili nato mabuhat ang iyang gipabuhat sa atua or sa pag-give up nato sa atong gipabuhat sa atua sa bugto uboy nga Diyos. Mag-ingon bata nga Ginoo, daghan naman kog anak karon. Dili na ko makaadto og misyon. Ha? Ginoo, daghan kay kog mga obligations. Daghan kog gihuna-huna. Diba? Nag-excuse ba ta sa bugto umoy nga Diyos? Kung suguon ta sa bugto umoy nga Diyos, daghan kita mga excuses sa iya ha? Kaya tungod, daghan kitag obligasyon nga bayaran. Bayad tag utang, bayad tag balay, bayad tag tayo daghan kitag bayranan. Ha? Usa ba sa ato mga excuses mga igsunan nga sobra pa nato kabata og di ta ganahan magpasugo sa bugto umoy nga Diyos? Or usa sa ato mga excuses nga natigulang na sa ta di natagahan magpasugo sa bugto umoy nga Diyos? Wa gyud tay padulngan kanunay ani. Wala gyud kanunay padulngan. Ngano man, pagbata pa dili sa ko anak kay maulaw ko na ay mga pastor elder para ana, dili ko kabalo mo mensahe. Dili mo mensahe kay maulaw, mahadlok, masipyat, mahadlok, masayop. Tama? Kabalo ka kung dili ka kabalo mo mensahe mga bilanggang igsoon, iampos bugtong buhi nga Diyos. Kung kabalo ka, sa usang pamaagi, makamensahe ka, testimony sa imong kinabuhi. Dili pwede masayop ang testimony sa imong kinabuhi kay mo man na experience. Wa man kabalo ang ubang tao ana. Pero usaon man nimo makaigsunan makita ang progress kung dili nimo sugdan. Di ba? Parihaan ang hugaw kay ang balay makaigsunan. Kapuyan kag limpyo makaigsunan pero usaon man nimo pagkita og progress makaigsunan kung dili sa nimo silhigang daan ay ha nimo plurwakan. Do you know what I mean? Usaon nato makaigsunan. Ha? Makita ang progreso nato sa atong pagtuo sa bugtong uboy nga Diyos. Kung wala tayo buhaton, dili ta mulakang. Dili na to ilakang atong mga tiil. Daghan kay tagrason sa bugtong uboy nga Diyos. Ha? Or musulti ta sa bugtong uboy nga Diyos, pareha karon oh. Ha? Giubo ko, gisipon ko. Nag-prevent na ba ni makaigsunan nga dili na ko mo serbisyo sa bugtong uboy nga Diyos? Di na lang ko mensahe kay wala ko kondisyon karon. Ha? Makaingon ko, kapoy akong lawas. Sakit akong lawas, gitrangkaso ko. Dili ko komportable. Lisod, kapoy. Pwede ba kong makarason sa bugtong uboy nga Diyos o giyana? Should I, mga pinlanggang igsoon? Kaya ba natong magrason sa bugtong uboy nga Diyos nga unya na ko mo serbisyo bugtong uboy nga Diyos, unya na ko dito, magpasugo dito. Kung sakto na kayo, na ipagkaon ng pamilya, guban pa. Naabatay, ikareklamo sa bugtong uboy nga Diyos, mga pinlanggang igsoon? Unsa kay nagian sa bugtong uboy nga Diyos, gitamay, gibaybiay, gisagpa, gilaparo, giluwaan, gipalansang.
sa Kalbaryo sa krus, nagreklamo ba ang Ginoo? Kita natay katungod magreklamo? Kay sa akong pagkahibalo ang hilig magreklamo kanding ra. Ang karnero mga kaigsunan bisag panita na bisag tanggalan nagbuhok sa kanang time nga ginatanggalan tungod sa sobrang nakabaga, di gyud na mo piyaik. Mura gyud din taw nagpipi bitaw nga di kabalo mo istorya. Murag amang. Muhilak ra na. Pero ang kanding bisag ikaw nagbantay, ikaw nagbuhi, sungagon ka. Ha? So kay kita gitawag man tag karnero nga nangawala mga kaigsunan, supposedly ang atong gipangbati karon wala ra ni naka 1/4 sa bugtong buhi nga siyang nagian. Bisag kapoy kay ita mga kaigsunan sa tabang sa bugtong buhi nga Dios, ayaw tagaig kakapoy mong lawas. It's because ngano man kanunay gani natong iampo nga gamiton ta sa tanang panahon. Ha? Or tagaan na to graso ng bugtong buhi nga Diyos nga dako kayo mga babag nawadaan akong kadasig Ginoo. Grabe mga kaigsunan, we are so blessed mga kaigsunan sa tibuok katawhan, tibuok kalibutan. Kabalo mo ang ubang mga tao mga kaigsunan nangitag kamatuoran, magbayad og mga milyones kay nagtuo sila mo na kamatuoran para nila. Ha? Nawarag ko na sikta ni Kibuloy. Puro milyones ang ipanghatag sa mga tao because nagtuo sila nga mao nay tinuod. Di ba? Nagtuo ta mga pinlanggang igsuon. Nagtuo na sila nga sila na nasa kamaturan. Samtang sa ato mga igsunan, gipili tas bugtong is libre gid in town tang naa diri karon. Palakpakan na to ang bugtong buhi nga Dios. Usahay makaluya. And aminado ta na di po ta ipokrito nga dili na to maamin sa tong kaugalingon nga usahay makabati gyud tag kaluya. Ha? Oh. Magwala kay kwarta ang sakit sa mo tibok nimong lawas. Mao siguro din eh. Ha? Bagkani daw ulo sakit kay stress raman daw. Di ba? Pero pag tibok lawas na daw ang kasakit Pastor Nonoy, pasabot, huway kwarta. Tinuod ba? Daghan bitaw mo bonus karon? Ha? Kabalo ka mga igsuonan. Normal raman yun ng kapuyon ta. Because ang robot nga na igsuon, kapuyon gani na, kita pa nga tao ra. Masin, mo ganing nindot nga ni abot ning adlaw ipapahulay kay mariset ang atong kakapoy gikan sa sulod sa unom ka adlaw ug ma-refocus makaigsunan ang atong pag-alagad sa bugtong ubuhi nga Dios. Kabalo kong gatrabaho ko sa Manila, mga bilangga igsuon. Ha? Pasalamat gid in taon ko sa bugtong ubuhi nga Dios nga gitagaan gid in taon ko niyag dako kay nga pabor. Katura gyud kabalo ka makaana gani ko ngano ka anong uban dali ra kay makahawa sa kumpanya ko kay nasakitan biyo ko ato. Nasakitan ko nga nihawa ko kay syempre first and last company na to nako. Pagka-graduate na ko kay mao toy unang company na nidawat sa ako So gihatagan ko pabor sa bugtong ubuhi nga Dios. Manong pag-resign ako gi-offeran pa manuon kog dako kay nga kwarta. Pero kabalo ka, pag once manggod pilanggang igsuon, gimahal nimo imong trabaho, dili ka makabati og kakapoy. Once gihigugma nimo ang pagserbisyo nimo sa bugtong ubuhi nga Dios, dili ka makabati og kakapoy. Pag once gimahal nimo imong trabaho, wala gyud kapoy nga bation nimo mga pilanggang igsuon. Pero pag once igsuon gilaay na kasi imong trabaho, di nakaganahan mo matag sayo, di nakaganahan mag-asikasog sayo, pero bag-o pa ka sa trabaho, sayo kay mo mata, alas 5, mata na, kay alas 7 ang duty.
Pero kadugayan, makaigsunan, pag wala na kay paghigugma sa imong gitrabaho, kadugayan, nagkaboring na ang trabaho. Magsige na lang tanaw og oras, dugaya pa sa oras, oy. Ha? Masusama po na. Ha? Hello. Hinagimay. Hello. Wena. Ha? So, masasama ra na makaigsunan sa atong pagserbisyo sa bugtong uboy nga Dios. Di ba? Kung wala kay paghigugma sa bugtong uboy nga Dios makaigsunan, wala kay gana sa iya. Kay tungod wa tay paghigugma. Pero pag abti ka ita, pag mulakaw ta, pag mulaag ta, pag makikita ta sa atong mga uyab, abti kayo ta. Ha? Pag mag-atubang ta sa atong cellphone, abti kita. Pero pag magbasa ta og Biblia, luya kaayo ta. Kay tungod, wala tay pagmahal sa bugto, buhi nga Diyos, and that is the reality. Kay kung mahal mo ang bugto, buhi nga Diyos, excited kay kakanunay nga moabot ang Sabado. Layo palang daan, imo nang giatiman ang imong suoton. Excited kay ka, Huwebes pa lang, nag-prepare na ka kung unsa imong suoton sa adlaw ipapahulay. Mabitaw, mamugnaw ang gugma sa kadaghanan karon mga kaigsunan. Ha? Kabalo ka, God is giving you the choice today. Gina-challenge sa bugtong ubuhi nga Diyos ang ato mga excuses. Unsa man imong irason, unsa man imong excuse sa bugtong ubuhi nga Diyos. Unsa isulti sa Numbers chapter 23 verse 19. Dalaygo ng bugtong ug buhi nga Dios nga mao si Ginoong Hesukristo. Numbers 23 verse 19. Ang Dios dili usa ka tawo nga siya magbakak, ni anak sa tawo nga siya magahinulsol, siya nagsulti. Og dili ba siya magabuhat ni ana kun siya nakapamulong og dili kana niya pagatumanon. Dalaygo ng bugtong ug buhi nga Dios. Palakpakan na to ang bugtong buhi nga Diyos. So, God mga igsuon does not revoke His call. Dili niya ginabawi kung sa iyang pagtawag mga pilanggang igsuon. Ha? Kung naa siya gihatag sa imuhang kinabuhi, nga mauni ang dapat nimong buhaton mga kaigsunan, who will bring it to fulfillment. Tabangan ka sa bugtong buhi nga Diyos kung magpatabang lang pug ka. Sometimes mga kaigsunan, dili ang mga panghitabo sa atong kinabuhi, dili ang tao, dili ang kalisod, ang makapahunong sa tuwa nga moalagad ta ug mahalo nato ang bugtong ubuhi nga Dios. Kinsa man di ay ang babag sa tuwa, mismo ang atong kaugalingon. Dili ang panghitabo sa atong kinabuhi mo rason ta nga dili ko kaadto didto kay wala ko'y kwarta, dili ka na ang rason. Ha? Dili ubang tao makaigsunan nga gingnan ka sa ubang tao ay nalasag adto didto. Dili ang kaigsunan. Dili ang kalisod ang makapahunong makaigsunan. Sa atong pag-alagad sa bugtong buhi nga Diyos, kundi mismo ang atong kaugalingon mo'y nakapahunong sa atua. Kay tungod, mga kaigsunan, dasig ang espiritu, luya ang lawas. Ha? So, nakasulay na ba ka, mga pilanggang igsuon, nga wala ni mo na human ang imuhang paglakaw sa bugtong mo nga Diyos. Gatuon ka. Okay? Sugod kog tuon sa balaang kasulatan. January, gisugdan ako ang Genesis. Ha? Sige kog basa. Genesis. Exodus, Leviticus. Pero makaigsunan, wala pa nahuman ang tuig ni undang nakagbasa. Kay nga naman. Gikapoy na ka. Ang akong New Year's resolution, magpaniwang ko karong January. Sinugdanan palang daan, okay pa. January 1. December 31, kaugdaghan kay pagkasugod sa January, magsugod na kog hiking, magsugod na kog exercise, magsugod na kog paniwang.
Ha? Usually mga kaigsunan, inana, begit ang New Year's resolution. Ha? Ang gusto magpaniwang pag-abot sa 2026. Ha? Tapos mga pinlanggang igsuon, pag-abot, wa pa katunga ang January. Ha? Wa pa katunga ang January, grabe na og kaon. Nga naman, bawi na lang ko sunod tuig. Tinuod? Ha? Bawi na lang ko sunod tuig. Tapos, ang pinakabati pa diri mga pinlanggang igsuon, gina-justified pa nato para bitaw. Ari anang sa kuha mga pinlanggang igsuon, gusto ko magpaniwang. Gikantsawan na in town ko sa kuang pagumangkon kay nag-exercise ko 1 day, akong pahulay 1 year. Gasumba ko mga igsunan. Pero wa nagdugay, nga naman, kapoy. Okay lang tatog na si Sister Mary Bation dire. Kaya magsumba mi. Ha? Kabantay mo, ana? Isa ka tuig na exercise. Pagsugod sa January, puno kayo ang gym. Pag-abot sa tunga-tunga sa bulan, wala na itaw ang gym. Nga naman, lami man mukaon. Ha? Parehaan na, oh. Gihuba ko, ano ko, pag katong mga miagi, gihubaksag ko. Ako pag maayon ako, pastor, mag-exercise na ko, mag-walking na ko. Pero ending, tama na gina-istorya. Kasi nga na, ragyot ta mga pilanggang igsuon. Ha? Nagsugod tagbasa og Biblia, pero ang ending, wa pa natapos ang tuig, ni undang na ka, kay gikapoy na ka. Ha? Nabas na to mga kaigsunan nga nag-offer tawag incomplete obedience, katunga lang atong gisunod sa bugto uboy nga Diyos, kaysa sa sundon ang kinatibukan nga gusto sa bugto uboy nga Diyos, ayaw pasag di nga ang ligasiya ni Tera mga kaigsunan, makuha nimo. Ayaw pasag di mga kaigsunan nga ang ligasiya ni Tera, maanaa diha kanimo nga wa na lang ka ni adto sa promised land. It's because settle na ka diri sa ubos. Ha? Ayaw pasag di makaigsunan. Kay ang ligasiya ni Tera, gipasagdaan lang niya nga muagi sa iyang kamot. Ha? Tanaw ninyo mga pilanggang igsuon, gikapoy na kato si Tera mo nang wala lang siya ni padayon sa land of Canaan. Ha? Usa ra gyud sigurado nako dire. Usa ra gyud ang sigurado dire. He choose makaisunan to stop his journey and settle for seconds best. Usa ra ang sigurado dire, nihunong siya sa haran ug ni settle siya makaigsunan sa ikaduha sa pinaka-the best. Ala, kabalo ka nang maingong ka, pwede na siguro ni. Ha? Pwede na ni. Pwede na ni dire. Pwede na ni. Pasabot ng pwede pa makaigsunan, pwede na, naapay room for improvement. Naapay lugar makaigsunan para mag-improve pa na. Kabalo mo, si Tera mga pilanggang igsuon, wala siya'y ligasiya nga napasa niya sa iyang mga anak except that of failure. Ang ligasiya ni Tera makaigsunan, failure. Ha? Nga naman, instruction sa land of Canaan, ni pahulay sa haran. Naba siya'y ligasiya makaigsunan? Wala. Ha? So gusto ba kaing ana imong ligasiya karon or you want to change makaigsunan that legacy today? Nawala si napriso si President Duterte, former President Duterte makaigsunan. Unsa may ligasiya nga nabiyaan niya? War on drugs. Diba usahay, mingawon ka niya, tungod, daghan na kay mga patay karon. Diba? Pastor lahi makaigsunan. Ligasiya nga nabiyaan niya, gingharian ng pagkamataraw ug iyang kinaiyahan.
Sa usang pamaagi, isubo na lang niya, kanon na lang niya, ihatag pa niya sa ubang tao. Tama? Palakpakan na ito ang bugtong buhay nga Diyos. So, ang ligasiya ni Tera makaigsunan is failure. Gitapol, wa ni padayon, gikapoy, gilaay, nagpahuraray sa syudad kaysa sa muadto sa land of Canaan. Kabalo ka makaigsunan, relate tang tanan. Yan naman, naman tag syudad tanan karon. Ha? Except lang day ni mama kay nam, din siya ginabot. Ha? So, ang iyahang ligasiya makaigsunan, failure. So, dirita sa ikaduha nga ligasiya atong pagahisgutan. Ang ligasiya ni Abraham. Genesis chapter 12 verse 1 to 3. Dalaygo ng bugtong ug buhi nga Dios nga mao si Ginoong Kristo. Genesis chapter 12 verse 1 to 3. Og si Jehova miingon kang Abram, pahawa ka gikan sa imong yuta o gikan sa imong kaubanan og sa balay sa imong amahan ngadto sa yuta nga akong igapakita kanimo og akong pagabuhaton kanimo ang usa ka dako nga nasod og ikaw pagapanalanginan ko og padakuon ko ang imong ngalan og mahimo ikaw nga usa ka panalangin og pagapanalanginan ko ang mga magapanalangin kanimo og ang mga magapanghimaraot kanimo pagapanghimaraoton ko og diha kanimo pagapanalanginan ang tanang mga kabanayan sa yuta. Dalaygo ng bugtong ug buhi nga Dios. So, makaigsunan, kay pakyas man si Tera, ang bugtong buhi nga Diyos, in Genesis chapter 11, mauto nga time nga nibalhin sila from the land of Ur to the supposedly land of Canaan. Pakyas man si Tera makaigsunan, in Genesis chapter 12, nagpakita o nakikistorya ang bugtong buhi nga Diyos kay Abram. Okay? Na ay mga importanteng detalye mahitungod sa pangalan. So while Tera mga kaigsunan is still living, buhi pa si Tera mga kaigsunan sa panahon nga nakikistorya ang bugtong buhi nga Diyos kay Abraham. Kay Abram. Ha? Ang sulti sa bugtong buhi nga Diyos, biyaan niya iyahang pamilya ug muadto sa lugar nga giingon sa bugtong buhi nga Diyos, which is the land of Canaan. Ang Canaan, mga pinalanggang igsoon, which would later be known as Promised Land. So, ang land of Canaan, mga kaigsunan, promised land siya. Ha? So, the same place, mga kaigsunan, his father had started for. So, the same ang lugar nga gipaatuan sa bugtong ubuhi nga Diyos kay Tera o kay Abram. Nga napakyas man si Tera, failure, o wala siya ligasiya nga nabiyaan kay Abraham. So God, mga kaigsunan, promises Abraham that if he will go in this, pinaagi sa pagtuo, mga kaigsunan, himuon siyang dakong nasod sa bugtong ubuhi nga Diyos. That his name would be great. Nga ang pangalan ni Abraham, mahimong dako. He would be a blessing. Panalanginan niya ang mga magpanalangin kay Abraham. O paghimaratuton niya ang mga maghimaraot kay Abraham, mga bilanggang isuon. So tanang pamilya sa yuta, mapanalanginan, pinaagi kang Abraham. Ha? So the next 12 chapters in the Bible, mga kaigsunan, nag-revolve ni siya around Abraham's faith relationship sa atong bugtong ubuhi nga Diyos. Giunsa niya pagpaminaw sa bugtong ubuhi nga Diyos, sa unsa nga pamaagi nakikistorya ang bugtong ubuhi nga Diyos sa iyaha, og unsa ang gipangayo sa bugtong ubuhi nga Diyos sa iyaha, ug unsa gibuhat sa bugtong ubuhi nga Diyos kang Abraham. Okay, i-summarize na lang nako na og dili na nako na usa-usahon pa. So all of this, makaisunan, resulta ni sa tungod sa pagtuo ni Abraham sa bugtong ubuhi nga Diyos, which resulted in action on Abraham taking action. Pinaagi sa pagtuo ni Abraham sa bugtong ubuhi nga Diyos, nibuhat siya. So gitawag ni siya sa balaan kasulatan na action faith. Faith without work is dead. So ang buhat mao ni siya proof, makaigsunan, mao ni siya ebidensya sa imong pagtuo. So si Abraham, makaigsunan, bisag di siya kasinati sa lugar nga atuan niya, pero
nituo siya sa bugtong ubuhi nga Diyos. Ha? So faith, mga kaigsunan, is the action that we take when we base upon a belief. Romans chapter 1 verse 17. Dalaygo ng bugtong ug buhi nga Dios nga mao si Ginoong Kristo. Roma 1:17. Kay diha sa maayong balita ginapadayag ang pagkamatarong sa Dios nga pinaagi sa pagtuo ngadto sa pagtuo, sumala sa nahisulat nga nagaingon, mabuhi ang namatarong pinaagi sa pagtuo. Dalaygo ng bugtong ug buhi nga Dios. So you see, mga pilanggang isuon, pagtuo ngadto sa pagtuo, usa man nga klase. Kung naa kay pagtuo sama sa usa ka liso sa mustasa, mga kaigsunan, mudako ni mga kaigsunan. Kay ang liso sa mustasa gamay pa sa munggos, very gamay. Mura siya kanang hugaw. Gamay kaayo gyud. So pagwas mo nang itanom, mudako. So pagikan sa pagtuo hangtod sa pagtuo, mga pilanggang igsuon. So sa pagtuo ni Abraham, nituo siya sa bugtong ubuhi nga Dios nga gipabiyaan sa bugtong ubuhi nga Dios yang amahan ug yang pamilya og ni-settle sila diadto sa land of Canaan or gitawag ni siyag promised land. So kinahanglan ang action ni Abraham ang iyang pagtuo. So ang whole chapter 5 in the book of Genesis, mga kaigsunan, after sa ilang pagdeparture, paghawa ni Abraham sa iyang balay sa iyang amahan, which covers a quite number of years, ang bugtong ubuhi nga Diyos actually rewards and recognize Abraham's faith. Girecognize sa bugtong ubuhi nga Diyos ang pagtuo ni Abraham. So, how does God do it? Giunsa man pag-recognize o paggihatag og reward? Giunsa paghatag og reward sa bugtong ubuhi nga Diyos kang Abraham? So, God changes Abram's name. Giilisan sa bugtong ubuhi nga Diyos ang pangalan ni Abraham. So, his name, mga pinlanggang igsuon, was Abram. Okay? Before siya nahimong Abraham, is Abram pa siya. So, his name Abram means, my father is exalted. Ako ang amahan, ang gituboy. Supposedly, unta, makaisunan, si Tera unta ang makakuha aning ligasiyaha. It's because sa pangalan pa lang ni Abram, makaigsunan, sa pangalan ni Abram, na my father, or the father is exalted, ang amahan, ang gituboy, supposedly, ang legasiya, makaigsunan, mapadulong sa iyang papa. But, iyang papa, nisettle lang sa less. Wala ni diretso sa promised land, ni pahulay sa syudad. So, gilisan sa bugtong ubuhi nga Diyos ang pangalan ni Abram to Abraham, na ang pasabot sa Abraham, father of a multitude. Palakpakan na ito ang bugtong ubuhi nga Diyos. Genesis chapter 17 verse 5. Dalaygo ng bugtong ug buhi nga Dios nga mao si Ginoong Kristo. Genesis chapter 17 verse 5. Og ang imong ngalan dili na paganganlan nga Abram, kundili si Abraham ang imong ngalan. Kay ikaw gibuhat ko nga amahan sa daghanan nga mga nasod. Dalaygo ng bugtong ug buhi nga Dios. So you see, mga kaigsunan, in other words, okay, si Tera missed his chance to have a legacy. Kay tungod ang pangalan ni Abram, ang akong amahan gituboy, nagpresenta to, mga kaigsunan, kang Tera sa iyang amahan. But now, gitagaag reward sa bugtong ubuhi nga Diyos ang pagtuo ni Abraham. Ang iyang pangalan na Abram was now changed to Abraham. From the name of Abraham ng pasabot, father is exalted, ang amahan, ang gituboy, ay nailisan na sa pilanggang igsuon sa father of a multitude. Siya na ang amahan, makaigsuunan sa daghan na mga nasod. So, na-miss ni Tera, mga kaigsunan, ang ligasiya na supposedly para unta sa iyaha. So, nailisan ang pangalan ni Tera, mga kaigsunan, na-erase ang pangalan ni Tera, mga kaigsunan, sa panahon nga ilisan sa bugtong ubuhi nga Diyos ang pangalan ni Abram. So, here, mga kaigsunan, it is not Tera, mga kaigsunan, who gets to live the legacy, but Abram.
Dindili na si Tera ang nagbiya og legasiya makaigsunan, kundi si Abraham na, who is renamed to father of multitude. So, unsa may gibuhat ni Abraham makaigsunan, nga gitagaan sa grabe kadako nga saad, covenant sa bugtong ubuhi nga Dios. Ha? What had Abraham done? Unsa may gibuhat niya? Nothing. Wala siya gibuhat, mga pilanggang igsuon. God had simply chosen him and offered him a legacy. Gipili siya sa bugtong ubuhi nga Dios o giupiran siya og legasiya. That's why John chapter 15 verse 16, kisay nagpili na to, ang bugtong ang bugtong ubuhi nga Dios dili kita ang kapili, kundi ang bugtong ubuhi nga Dios ang kapili sa atoa. So the same yang gibuhat kang Abraham. Nabay gibuhat si Abraham nga magustuhan siya sa bugtong ubuhi nga Dios? Ha? Wala man kaigsunan, kundi gipili siya sa bugtong ubuhi nga Dios. If Abraham would believe God, okay? Then all of these blessings ang gisaad sa bugtong ubuhi nga Dios and this great legacy would be his. Kumutuman lang si Abraham makaigsunan sa tanang gisulti sa bugtong ubuhi nga Dios, ang tanang panalangin nga gisaad sa bugtong ubuhi nga Dios o ang saad sa bugtong nga himuong dakong nasod, ang pangalan ni Abraham, mapadulong na kay Abraham, kumutuman lang siya. So Abraham believes God. He acts in faith. Nagbuhat sa pinaagi sa pagtuo makaigsunan. Then nagpadayon siya og buhat og na-experience niya ang mga saad sa bugtong buhi. Palakpakan nato ang bugtong buhi nga Dios. So consider this in contrast to Terah. Si Terah makaigsunan, whose name is nothing more than a footnote makaigsunan. Walay gibilin. Sa gibilin ni Terah? Failure. Abraham's legacy, mga pilanggang igsuon, is the legacy of faith. With Abraham, his legacy lives even though he is not here to tell us about it. Bisag wala na si Abraham makaigsunan, pero ang legasiya ni Abraham nagpabilin, mao ni siya gitawag og amahan sa pagtuo. Bisag wala na si Abraham para isulti ang iyang legasiya, nagpabilin ang iyang legasiya, mao ning gitawag siya amahan sa pagtuo because nagbilin og legasiya si Abraham mahitungod sa pagtuo. Romans chapter 4 verse 1 to 3. Dalaygon ang bugtong ubuhi nga Dios nga mao sa Ginoong sa Kristo. Roma 4:1 paingon sa 3. Og karon, unsa may atong ikasulti mahitungod kang Abraham, ang atong ginikanan sumala sa pagkatawo. Kay kun si Abraham nahimo pang matarong tungod sa iyang mga binuhatan, nan aduna siya'y ikapasigarbo, apan dili sa atubangan sa Dios, kay unsa may ginaingon sa kasulatan. Si Abraham mituo sa Dios, og kadto giisip kaniya nga maoy pagkamatarong. Dalaygon ang bugtong ubuhi nga Dios. So namatarong pinaagi sa pagtuo, from faith to faith. So pagtuo lang ba, ang pagtuo ba is enough mga kaigsunan para mahimot ang matarong? Faith without work is dead. Tama? So unsa may role sa buhat? Mao ni siya ang ebidensya, nagpatunay, proof sa imong pagtuo. Okay, nituo ka sa bugtong ubuhi nga Dios nga siya imong creator. Siya ang nagbuhat sa tanang butang, makita o dili makita. Pero wala kay buhaton, dili ka mo simba sa adlay papahulay. Dawat ba? Matarong ba ka? Kay tungod na kay pagtuo nga, okay, ikaw ako ang creator, bugtong mo yung Diyos. So, ang pagtuo makaigsunan, gauban ang buhat. Malakpakan na ito ang bugtong buhay ng Diyos. So, Abraham's life, mga pinalanggang igsoon, is a witness of living by faith. Nabuhi pinaagi sa pagtuo. God chose Abraham not because of anything he had done. Okay, gipili sa bugtong buhi nga Dios si Abraham dili tungod kay daghan siyang nabuhat para sa bugtong buhi nga Dios. Okay? Wala niya maangko ng pabor sa bugtong buhi nga Dios. It was God's choice. Ang bugtong buhi nga Dios ang magpili makaigsunan kung kinsa dapat ang deserve sa iyang gingharian. Dili kita makaigsunan. The same sa pagpili sa bugtong buhi nga Diyos kay King David.
Usa ka bata si David, around 15 years old. Pero gipili siya sa bugtong ubuhi nga Diyos. Nabay gibuhat si David? Wala. Halos tanan gipili sa bugtong ubuhi nga Diyos sa balaang kasulatan na nakasulat. Wala sila gibuhat para sa bugtong ubuhi nga Diyos sa bagkos. Ang bugtong ubuhi nga Diyos mo'y nagpili sa bawat usa sa ilaha. Naabay gibuhat si Hunas mga kaigsunan? Kung sige gibuhat ni Hunas, itipas pagdalan. Pero gipili gihapon siya sa bugtong ubuhi nga Diyos. Nagreklamo si Moses sa panahon, gisugo siya, wala. Nagreklamo pa, pero gipili ra gihapon siya sa bugtong ubuhi nga Diyos. Dili niya tawagon ang mga qualified. Tawagon niya para i-qualified kaniya. Palakpakan na to ang bugtong ubuhi nga Diyos. Ha? So nadawat makaigsuunan ni Abraham ang mga ganti. Pinaagi sa pagbuhat lamang sa iyang pagtuo nga tumanon sa Diyos ang iyang saad kaniya. So, tanawa ang chronology. At the age of 75, the Lord God appears to him and commands him to leave his family. Look at the age of 75 ni Abraham. And all he knows to travel to a land unknown to him. Niadto siya sa usa ka dapit makaisunan nga foreigner siya atong lugara. Nga wala siya kaila datong lugara makaisunan. But he believes in God. Nituo siya sa bugtong ubuhi nga Diyos o nisunod siya sa bugtong ubuhi nga Diyos bisag wa say kaila tong lugara, land of Canaan o sa promised land, nituman ra gihapon siya makaigsunan. The same ra gud na sa sinugos bugtong sa propeta na si Elias. Gipaadto siya sa bugtong ubuhi nga Diyos sa balo nga babae dato sa Sarepta. Bisag dili kabisado ni Elias makaigsunan, ni adto ra gihapon siya, nituman ra gihapon siya kay mao may sugo sa bugtong ubuhi nga Diyos. Pero kita ka mga kaigsunan. Sugoon ta atong lugar sa bukid, mga bukid-bukid makaadto ka ta? Or basin mo ingon ta nga basin patyon ko dito Ginoo. Bati tagkahadlok. Unsay promise sa bugtong ubuhi nga Dios? Himuon siyang usa ka dakong nasod. Panalanginan siya, himuon nga bantugan ang iyang ngalan ug himuon siya nga usa ka panalangin. Aron ang tanan nga mga nasod sa yuta mahimong gipanalanginan pinaagi kang Abraham. Sama sa gingon sa Galatians chapter 3 verse 29, nahimo tang kaliwatan ni Abraham pinaagi sa bugtong ubuhi nga Dios. Pag dawat nimo sa balaang bautismo mga pilanggang igsuon, nahimo na kang kaliwatan ni Abraham pinaagi sa bugtong ubuhi nga Dios. Mo nang gitawag tag spiritual Israel. Balakpakan na to ang bugtong ubuhi nga Dios. So, ni-travel makaigsunan si Abraham, okay, sa lugar nga gipakita sa iya sa bugtong ubuhi nga Diyos, the land of Canaan. For the next 10 years, okay, sa 25, nagpakita siya ang bugtong ubuhi nga Diyos. At next 10 years makaigsunan, nagpaabot siya og anak. Then, nagkaanak siya, pinaagi kay Hagar, na si Ishmael, tungod sa pag-suggest ni Sarah. Then after that, di wala gidawat sa bugtong ubuhi nga Diyos kay magagikan gyud mismo kay Sarah ang lahi. Okay? So nagpaabot na pud sila og another 13 years makaigsunan. At the age of 99 years old, nisunod si Abraham sa bugtong ubuhi nga Diyos nga i-circumcise ang tanan na nasakupan na asulod sa iyang panimalay. Ano sa circumcise? Tulion. Mawitong tulion ang mga laki ra. So, nisunod si Abraham sa gisugo sa bugtong ubuhi nga Diyos na tulion ang tanang lalaki na nasakupan sa iyahang sulod sa iyahang panimalay as evidence bilang patutuo sa pagtuo. So, God changes His name from Abram to Abraham, promising that His son will be through Sarah. So, nagsana bugtong ubuhi nga Diyos nga ang lahi magagikan kay Sarah. Then, after a year makaigsunan, nanganak na si Sarah kang Isaac. So, those years kay Abraham dito sa promised land, nakaato na gyud siya promised land. Okay? Dali ang iyahang naagian sa promised land. Nanagani ni sa yutang saad. Nanagani sa land of promise makaigsunan. Naapay ni abot nga kagutom, na ay mga pagbalhin, ay panag-away sa tubig makaigsunan. Naana ni siya sa promised land, makaigsunan si Abraham. Naihulga sa pag-atake gikan sa ubang mga tao,
years of being childless. An early 20 years, makaisunan, rivalry between Sarah and Hagar. Dili dali ang kahimtang ni Abraham di adto sa promised land. Aba, basi nag-expect na makaigsunan kung makato na tagbalaang bukid, ayahay na dayo ng kahimtang. Dili na tabation og kagutom. Ha? Dili dali ang naagian ni Abraham. Niagi kagutom ang promised land. Adunay kanunay nga kapito sa pagpuyo sa usa ka yuta mga igsunan where he was always a foreigner. So, si Abraham mga igsunan didn't always make right choices. Dili tanan desisyon ni Abraham sa kinabuhi sakto. Napoy kasipyatan, mao bitaw na ang mga sinugo masipyat yun. Nga naman, gipa-remind lang sa ato sa bugtong ubuhi nga Diyos, nga dili sila Diyos, tao ra sila, pero gisugo sila sa bugtong ubuhi nga Diyos. Pero mao ba na basihan nimo ang kasipyatan? Di ba? Out of 99 nga gibuhat, gitudlo sa tuwa sa mga sinugo, tanawon lang yun nato tong usa nga nasipyat. So, si Abraham ang kaisunan, dili tanan nga desisyon niya sa iyang kinabuhi sakto. Sometimes, namakak si Abraham ang kaisunan. Bisag nasakpan na siyang pagkabakak, ipanindigan na lang niya. Lying about Sarah. Mabasa na ito sa Genesis chapter 12, verse 10 to 20. Tungod si Abraham, nahadlok sa iyang kinabuhi, makaigsunan. During a famine in the promised land, makaigsunan niya ito sila sa kay Pharaoh. Kay tungod ni abot ang kagutom sa yutang saad niya to sila kay Pharaoh makaigsunan o gipaila-ila niya si Sarah nga iyang igsuon. Dili niya asawa. Nganuman, ang ginahuna ni Abraham ang iyahang kaugalingon ra. Nganuman, kay ko ipaila-ila nga gipangunahan niya ang bugtong ubuhi nga Dios ba. Nahadlok siya nga patyon siya para mailog si Sarah. So, iyang giingon nga, igsuon ra niya si Sarah, ang gibuhat, alami kay ang pagkaon. Gihatag sa iyang tanan niyang gusto. Protektado siya. Kaya igsuon man sila. Igsuon si Sarah ug si Abraham sa amahan. So, nganong gialaw man nga minyuan niya iyang half-sister? Curious mo, no? So, pasabot, wag yun na makak si Abraham, nga ihang itong igsoon. Bitaw si Abraham, tinuod man sad nga igsoon ko na. Igsoon sa amahan. Nganong gialaw man makaigsoon nga minyuan niya iyang half-sister? It's because cultural norms. Okay? Pero kaning cultural norms mga kaigsunan, giba na ni siya sa Leviticus. Leviticus 18:9. Kanang minyuan nimo imong half sibling, imong half sister or half brother, giban na sa mga kaigsunan nga communion. Nakaban na sa book of Leviticus. Okay? Kaduha mga kaigsunan, dili lang kasan niya gibuhat niya. Gibuhat pa niya in Genesis chapter 20. Niadto siya kang Abimelech sa Gerar. Pag adto niya mga kaigsunan, namakak na sad siya. O sa gibakak niya? Igsuon niya si Sarah. So, gikuha sa hari si Sarah makaigsunan ug nasuko ang bugtong ubuhi nga Dios. Nasuko ang bugtong ubuhi nga Dios. Ayaw na hilabti ang asawa sa akong sinugo. Kay kung unsay buhaton nimo ana, mao po'y buhaton ako nimo. So intaw, ang inosente intaw naging harian, gidamay-damay ni Abraham. Wala untay kuan, kasamok. Bitaw kasamok naman imong gidala diri sa mo Abraham. Pero wais lang ang hari. Nga naman, kung unsay mong buhaton sa akong sinugo, buhaton sa nako nimo. Adi, unsa day buhaton, di gipadalhan. O mga daghang mga gamit, di gipanalanginan. So, dili dali ang naging journey ni Abraham ang kapilanggang igsuon. Nagtuo mo, nagpuyo siya sa promised land, okay na siya? Niagi pa siya kagutom.
Ni agi pag-away-away sa tubig, pag-away sa silingan. Ha? So, Abraham ang kaigsunan, the father of many nations, was not far from perfect. Dili gyud din taon sa duol-duol, layo-layo sa pagka-perpekto. Daghag kapakyasan. Halos tanan ang sinugo mga kaigsunan, daghag kapakyasan, pero dili mo na basis nato. Ha? Masipyat man gyud na kay tower man. Di man na sila Dios. Pero ang importante na itong tan-awon diri, ang gitudlo sa mga sinugo nga maoy makapalig-on sa pagtuo nato sa bugto o buhi nga Diyos. Palakpakan na to ang bugto o buhi nga Diyos. So, basahon na itong Galatians chapter 3 verse 7. Dalaygo ng bugtong ug buhi nga Dios nga mao si Kristo, Galatia 3:7. Busa inyong makita nga ang mga tao nga adunay pagtuo mao ang mga anak ni Abraham. Dalaygo ng bugtong ug buhi nga Dios. Anak ba ta ni Abraham? Nakaypagtuo karon wala? O anak ta ni Abraham, palakpakan na itong bugto o buhi nga Diyos. So our passage tells us, mga kaigsunan, that Abraham was counted righteous. Counted as matarong siya not because he tried to earn God's favor. Wala nang gitry nga magkugi og ayo mga kaigsunan. Ha? Wala sa nahimong matarong mga kaigsunan tungod kay naghip-hip siya, o sa hip-hip na, kanang nagpasipsip siya sa bugto uboy nga Diyos. But because he lived by faith. Gipili siya sa bugto uboy nga Diyos, dili tungod kay daghan siyag mabuhat sa bugto uboy nga Diyos. Dili tungod kay gipili siya sa bugto uboy nga Diyos. He acted upon what God told him. By his faith, pinaagi sa iyang pagtuo, iyang gi-offer iyahang kausa-usang anak na si Isaac. That is our same calling, mga pinlanggang igsuon. Kung gusto ganita, nag-desire ta og ligasiya, mga kaigsunan, nga modugay, we must live by faith. How do you live a legacy of faith? Unsa man nato pagbilin og ligasiya sa pagtuo? Nakoy tulo diri ka passages, mga kaigsunan, na magsulti sa tuwa. Remember, earth is not our home. Kaning kalibutan, dili mo na itong permanenteng puloy-anan. Hebreo chapter 11, verse 13 to 16. Dalaygo ng bugtong ug buhi nga Dios nga mao si Ginoong Hesukristo. Hebreo 11:13 paingon sa 16. Diha sa pagtuo kini silang tanan nga matay nga wala makadawat sa mga gisaad kanila. Hinunua na naglantaw lamang sila niini ug na naghangop niini gikan sa halayo nga nanag-ila nga sila mga dumuluong og mga langyaw lamang dinhi sa yuta. Kay ang mga tao nga managsulti sa ingon nagapadayag nga sila nagapangitag ilang kaugalingong yutang puloy-anan. Kon maupay ilang gihuna-huna ang yuta nga ilang gigikanan, sila may kahigayunan paunta sa pagpamalik didto. Apan ang tinuod mao nga ang ilang gitinguha ang usa ka labi pa ka maayong yuta nga sa ato pa, usa nga langitnon. Tungod ni ana ang Dios dili maulaw nga pagaingnon siya nga ilang Dios kay siya nakaandam naman og lungsod alang kanila. Dalaygo ng bugtong ug buhi nga Dios. You see, earth is not our home. Ang kaning kalibutan, kaning earth karon dili nimo atong balay makaigsunan. As long as we live as if this earth makaigsunan nganong naata diri nag-accumulate ta, sige tagtigom og bahandi, nagpanindot ta sa atong balay mga pinalanggang igsuon nga ang atong ginahuna abi natong mao na ni atong permanente nga puloy-anan. The Bible tells us over and over again mga igsunan that we cannot love the world and we cannot love the world and love God. Di na to pwedeng ipagsabay ang kwarta ug ang bugtong uboy nga Dios nganuman kapakyasan ang atong padulngan. It's either you will hate the one and love the other. Tinuod yun na, dili gud ka pwede dili gud pwede idungan. So I believe, mga kaigsunan, mao ni ang failure ni Terah. He stopped for some reason to raise a family. Gipasibsib niya sa iya mga panon, sa kahayupan og siya mitanom og mga gamot. Ang gibuhat niya, wala siya nag-live by faith, kundi he lived
for this life. Tungod sa iyang pagkakontinto mga kaigsunan nga naara sa diri syudad, wala na siya nagadto sa iyang goal sa promised land. Dagan sa ato nga nakontinto na ta mga kaigsunan nga naatag syudad, but dili ni maoy gipatrabaho sa ato sa bugtong ubuhi nga Dios. Dagan sa ato mga kaigsunan nga paabuto na lang nato ang panahon sa nilutusay, paabuto na lang nato ang panahon kung kanusa ni ma-impose ang International Sunday Law bago ta matugbogan. I tell you mga kaigsunan, dili ni maoy gusto sa bugto ubuhi nga Dios unta para sa matag usa sa ato. Masusama ta kay tera mga kaigsunan nga wala tay ligasiya nga mabiyaan kundi failure. Kay tungod ni settle ta, ni pahulay ta sa dapit nga walay gisaan ang bugtong ubuhi nga Dios. Ningon ba ang bugtong ubuhi nga Dios magpabilin lang mo syudad? Ha? Kabalo ka, if you have been caught up with this life, kung ikaw karon nadala nas kinabuhi tungod kay nakakwarta ka diri sa syudad, mga pinalanggang igsuon, always remember, you will not leave a legacy of faith for your children or anyone else for that matter. Wala jugay mabiyaang legasiya, kundi kapakyasan lang. Kabalo ka, pag mawala ka, ha? Ano sa'yo mabiyaan mo sa imong pamilya? Wala. Pero kung mobarog ka para sa bugto ubuhi nga Diyos, grabe yun to siya. Magkinaon sa mo, barog yun siya sa pagtuo. Ha? Ikaw yung gipapili sa bugto ubuhi nga Diyos. Make a choice about where your lasting home is today. Remember, mga pilanggang igsuon, the journey will be hard. Di man ninani kadali atong lakwon, Hebrew chapter 11, verse 32 to 39, mga igsunan. Kung gusto tawag easy life, mga igsunan, until we leave this earth, kung gusto tag easy life, gusto lang ta magpabilin dire, mga igsunan, sa syudad, magpabilin dire, wala tay laing mabiyaang ligasiya, kundi ang pangalan sa lapida. Watay lain mabiyaang ligasiya mga pilanggang igsuon. Pero ang tibuok ni mong pamilya, madala ni mo sa simbahan, mailhan mga istrikto mga pilanggang igsuon, pero at least na kay ligasiya nga gibiyaan. Kung gusto tag-easy life, mga igsunan, gitagaan tag-choice sa bugtong ubuhi nga Diyos. Ang pagtuo nag-require ni mga igsunan nga mugawas ka sa imong comfort zone. Ug adto sa lugar, kung unsay gisugo sa imo sa bugtong ubuhi nga Diyos, kung ang pagtuo magresulta sa pagsakripisyo, ang pagtuo dili dali, ug ang pagtuo mga igsunan, worth it ang iyahang reward. Remember, mga igsunan, faith is not earthly accomplishment. 1 Peter chapter 1 verse 24 to 25. Dalaygon ang bugtong og buhi nga Dios. Unang Pedro 1:24 paingon sa 25. Kay ang tanang pagkatawo sama sa tanaman ug ang tanang kaanyag niini sama sa bulak sa tanaman. Ang tanaman malaya ug ang kabulakan mapulak apan ang pulong sa Ginoo magapadayon hangtod sa kahangturan. Dalaygon ang bugtong og buhi nga Dios. Palakpakan na ito ang bugtong buhi nga Diyos. Ang matag yutanon mga kaigsunan nga kalampusan sa tao matapos sama sa mga pinutol nga mga sagbot. Kini madunot, kini mataya, kini mahugaw. Kabalo ka tanan na kimong gitigom mga igsunan, lumalabay lang ang tanan sa kinabuhi. Bisag unsaon natug amping mga igsunan, bisag dili nato ibulad ang atong sanina para dili mo kuspaw, ang mahitabo, kami taong mo kasi tagana ka ng mugabok kadugayan. Bisag unsaon natug amping at mga gamit mga kaigsunan, managisulti diha ayo pagtigog bahan diri sa yuta nga pagaut-uton lang na mataya lang mga kaigsunan. Kung dili man maut-ut mga kaigsunan, dili man mataya, sudlon og kawatan. Magtigom og bahan dito sa langit sa mga langit. Kung sulti diha Santiago 1:10,
Dalaygon ang bugtong ug buhi nga Dios nga mao sa Ginoo sa Kristo. Santiago 1:10. Og ang dato kinahanglan magakalipay tungod sa iyang pagkaubos, kay maingon sa mga bulak sa tanaman siya mahanaw ra. Dalaygon ang bugtong ug buhi nga Dios. Ha? Tanan di ay mga kaigsunan, bisag kung saan na to gamping, mahanaw ra ang tanan. Mahanaw ang tanan, pati ang gugma. Mao bitaw bisag unsa ninyo kadugayon ng kaigsunan, kung wa mo'y panahon sa matag usa, wa mo'y time with each other, di gyud na magdugay ang inyong relasyon. Tanan diri sa kalibutan lumalabay lang. Unsa ibili nimo nga ligasiya karon? Pag mulakaw lang ka dito sa layong dapit makaigsunan, unsay ligasiya nga imong biyaan sa imong mga kaila, sa imong silingan. Unsa may ligasiya nimo? Kadto silingan ako, maghatag panos man. Kana ba nga ligasiya inyong gusto ibiyaan makaigsunan? O di kay ligasiya nga nakompromiso imong pagtuo? Kadto siya palahubog man to. Ang kalibutan, mga kaigsunan, nagtimaan sa usa ka tawo pinaagi sa ilang mga nahimo, pareha ng mga presidente. Magpahimo og gani og mga tulay, mga kaigsunan, magpahimo og airport, ipangalan ang airport sa ilaha. Di ba? Ninoy Aquino International Airport, na iya. Gipangalan sa presidente. Donated by. Kasi sulti sa bugtong buhay nga Diyos, maghatag ang wala, ay na ipahibalos to, ayun na i-announce sa trumpeta. Maghatag, nakabidyo pa. Unya, ang gihatag, pila gihatag? 500, pero ang kita kay nagtrending, sobra sa milyon. Maghatag ka, dili na kinahanglan og daghang kamera. Kay kabalo ka nga, no? Ang pagkamanggihatagon, karakter na. Kinaiyahan na. Dili na kakailangan nga manduan ka, dili na kakailangan sultian ka. Dili na kailangan og daghang makita nimo para lang muhatag ka. Kay matud pas bugtong buhi nga Dios, once gibuhat na nimo, nakita sa tanan nga nihatag ka, wala na ibalo sa bugtong buhi nga Dios kanimo. Nadawat na nimo imuhang ganti. Ako mas gustuhon na ako makaigsunan nga tagaan ko sa bugtong buhi nga Dios ang Ginoo mohatag sa kuha. Kaysa dayigon ko sa tao nga kuan, ingani, mas okay nga ang bugtong buhi nga Dios mohatag og reward. Muhatag gani, di na i-announce og trumpet mga pilanggang igsuon. Okay, di na nato ipahibalo sa tuo. At least, naghatag man kag tago, hayag man na sa bugtong mo Diyos. Palakpakan na to ang bugtong buhay ng Diyos. Okay? You can make a difference, mga kaigsunan. Okay? Ang bugtong ubuhi nga Diyos, dili lang kay basta gibago ang atong kalibutan, but we are a part of changing people's lives in this world for eternity. Dili lang kay ang kalibutan makaigsunan kundi pati ang matag usa sa ato gibago sa bugtong ubuhi nga Dios. Unsa may angay natong buhaton karon? What will you do today? Will you make a choice makaigsunan to leave a legacy of faith or your legacy be that of terra? Or imong legacy karon masusama kay terra nga wala kay laing gibilin kundi failure. Decide today, mga pilanggang igsuon. God has given you the choice today. Gusto mo na ba nimo na ilisan imong ligasiya, mga igsunan, pinaagi lang sa simple act of faith today? Pinaagi sa simple lang na pagbuhat, unang lakang, magpasugo ka sa bugtong buhay nga Diyos. Unang lakang, magmensahe ka para sa bugtong buhay nga Diyos. Step out, mga pilanggang igsuon. Gawas sa imong comfort zone. Ayaw sigig pundo, mga igsunan. Gikan sa sinugdanan, sa simba,
hangtod nag-ending na lang ang imong gilingkuran, nasunog na hapit ang imong bangko kay naara ka kanunay. Ha? Step out, gawa sa imong comfort zone. The same with Apostle Peter. Si Pedro, mga pinlanggang igsuon, nigawas siya sa iyang comfort zone. Of all the disciples of our Lord Jesus Christ, si Pedro lang ang makusganon nga nihagit sa bugtong uboy nga Diyos nga paanaha ako diha kay naglakaw sa tubig ang bugtong uboy nga Diyos. Katong boat, mga kaigsunan, katong bangka nga gisakyan nila Pedro, mauto ang atong comfort zone. Nahimo tang komportable nga tagapaminaw lang ta sa pulong sa bugtong ubuhi nga Dios. Nahimo tang komportable nga moadto lang tag simbahan, mo lingkod, mo uli. Nahimo tang komportable nga dili ta mo abre sa atong Biblia. Nahimo tang komportable nga dili ta mo luhod og watay kinahanglanon sa bugtong ubuhi nga Dios. Gawas sa imong comfort zone. Ang wala nimo buhata sa una, mabuhat nimo karon mga kapilanggang igsuon. Masasama ni Pedro nakalakaw siya sa dagat, mga igsunan, tungod sa pagtuo. O pinaagi pod sa pagtuo, tanang mga imposible, nga dili nimo kayang buhaton. Believe me or not, mga pilanggang igsuon, mabuhat sada ninyo tungod sa inyong pagtuo sa bugtong o buhi nga Dios. Malakpakan na to ang bugtong buhi nga Diyos, mga palangga igsoon. Manindog tang tanan. Nang hinaot ko, mga pilanggang igsuon, nga atong ligasiya nga mabiyaan, dili nang magtabi ta sulod sa simbahan, dili nang matulog ta sulod sa simbahan. Hinaot kanina mga ligasiya, mga pinlanggang igsuon, dili ni maoy ibili nato mga igsuunan. Ha? Hinaot ang ligasiya nga atong ibilin, nakabuhatag mga butang nga para sa bugtong o buhi nga Dios. Kaysa tatay mga igsuunan, ha? Nga ang bawat usa sa atua, ato, giampo nato, nakitang tanan, motagbo sa bugtong ubuhi nga Diyos sa iyang kaduhang pagbalik. Ha? Hinaot ko mga pilanggang igsuon nga magbilin taog ligasiya nga dili lang temporaryo. Kundi, ligasiya nga molungtad hangtod sa kahangturan. Kundi mauni ang ligasiya sa pagtuo, mga pinlanggang igsuon. Nga mapamana nimo sa imong mga anak, sa imong mga apo, ug sa ubang pang henerasyon nga moabot. Hinaot ng kaigsunan kani mensaheng gipadala sa bugtong buhi nga Dios, makamata sa matag usa sa atua. That end time is near. Ang panahon nagkaduol na, pero wala na gyapon tay gibuhat hangtod karon. Sige tag pangandoy, nga mobalik na ang bugtuboy nga Diyos. Sige taog, paabot sa pagbalik sa bugtuboy nga Diyos, pero sa atong pagpaabot, wala tay gibuhat para sa bugtuboy nga Diyos. Duharay isulti sa bugtuboy nga Diyos pag-abot sa panahon. Wicked and lazy servant, daotan og tapulan nga ulipon, or well done, good and faithful servant. You have to choose. Unsa nga ligasiya ang atong biyaan, mga pinlanggang igsuon. Father lahi and pastor lahi, mga igsunan, bisag ipapahulay na sila sa bugtong buhi nga Dios, apan nagpabilin ang ilang ligasiya. Ang pagtuo nga atong gigunitan karon, mga kaigsunan, gikan pas kinunuan sa atong mga amahan, mga kaigsunan, hangtod sa mga sinugo sa bugtong buhi Dios, Father lahi o pastor lahi. Kumuabot na ang time nga moadto na sa side of other eternity, mga kaigsunan, unsa imong ligasiya nga biyaan diri karon sa kalibutan.
Di man imang kaigsunan, life is short. Spend your time sa atong bugtong ubuhi nga Diyos because life is short. Mubo ra ang panahon, makaigsunan, o gamay ra ang kinabuhi sa tao. Hinaot makaigsunan, dili mahimong babag mismo nga atong kaugalingon para sa pagbuhat nato sa buhaton para sa bugtong ubuhi nga Dios. Isang moabot ang time nga kapuyon ka, bakod. Sa time nga kapuyon na kamuluhod, ampo. Sa time na di nakaganahan mo basag Biblia, abrihi imong balaang kasulatan. Hinaot mga pilanggang igsuon nga mensahe sa bugtong ubuhi nga Dios, dili lang basta ibutang nato sa atong unahuna, pati sa sulod sa atong kasing-kasing, ug ma-apply ni nato sa atong kinabuhi karon mga pilanggang igsuon. Nga dili unta masusama sa legasiya sa amahan ni Abraham na si Tera nga wala tay laing mabian kundi failure. Way ayo nga pagkatao, tapulan nga pagkatao, dautan nga pagkatao. So, iampon nato sa bugtong ubuhi nga Diyos mga igsunan na dili pa ulahi ang tanan nga magpagamit ta. Kanunay natang sigsulti ani mga igsunan na magpagamit ta sa bugtong ubuhi nga Diyos pero wala gyud ta nilakang sa mga igsunan. Una natong buhaton, ilakang nato atong mga tiil, unang aksyon mga igsunan. And then pasagdi ang bugtong ubuhi nga Diyos mo guide sa imong dalan. Kabulutawa, tay katungod nga kapuyon, tinuod lang. Kay gi-honor lang sa bugtong ubuhi nga Diyos yang gibati dito sa Garden of Gethsemane makaigsunan, wa tay kaluwasan karon. Iabot sa point mga kaigsunan nga ang bugtong ubuhi nga Diyos kasurinderon. Ningon ang bugtong ubuhi nga Diyos, pwede ba amahan nga ipalayo ang kupa sa ako? Ang sisulti sa bugtong ubuhi nga Diyos. But at the end of his prayer, mga pilanggang igsuon, ingon siya, not my will be done, but thy will be done. Kay kung gi-honor niya yung gibati, gikapoy na ko. Di na ko ganahan. Wa tay kaluwasan karon. But God loves us so much. Pinangga og mahal lang gyud kita sa bugtong buhi nga Dios. Nagisakripisyo niya yung kinabuhi sa matag usa sa ato. And I hope mga pilanggang igsuon, mao sa natong buhaton, pinagi sa paghalad nato sa atong kaugalingon sa bugtong ubuhi nga Dios. Dili pa ulahi ang tanan, magpagamit ka sa bugtong ubuhi nga Dios these last days, mga pilanggang igsuon. And God will give us strength mga kaigsunan sa bawat lakang na atong pagabuhaton. Dalay ko na bugtong ubuhi nga Dios mga Dios, nga pinakalabing gamahanan sa tanan, atong hiyatag ang higayon kay Sister Lilet Libong Fasil, himayaon ka. Sa kalisdanan ko, ikaw miagapay. Sa pulong mo, ako gibanhaw mo. Sa kanunay ikaw ray
simbahon ko sa pagtuon nimo. Bubarog ako sa pagkagamhanan mo, isalik ko sa kanunay, himayaon sa guma mo, walay makalabaw. Sa grasya mo, dunay kagawasan. Sa pagtuni mo, dunay kinabuhi. Sa kanunay, himayaon ka sa pala. Walay makalabaw sa grasya mo, dunay kag sa pagtuni mo, dunay kinabuhi. Sa kanunay, himayaon ka sa tanan ko, ikaw niyang gabay. Sa puno mo, ako gibanhaw mo. Sa kanunay, ikaw ray simbahon ko. Sa pagpuni mo, ubarog ako sa pagkagamhanan mo, isalik ko sa kanunay, yaon ka sa gugma mo, walay makalabaw. Sa grasya mo, dunay kagawasan. Sa pagtuni mo, dunay kinabuhi. Sa kanunay, himayaon ka sa gugma mo, walay makalabaw. Sa grasya mo, dunay kagawasan. Sa pagtuni mo, dunay kinabuhi. Sa kanunay, himayaon ka 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 sa gugma mo, walay makalabaw. Sa grasya mo, dunay kagawasan. Sa pagtuni mo, dunay kinabuhi. Sa kanunay, himayaon ka Palagpakan nato ang bugtong buhi nga Diyos, mga Diyos. Nga mao sa Kristo pinakalabing kamahanan sa nan, ang tanang pagdaig, ang tanang kadungganan. Gibalik nato tanan sa bugto buhi nga Diyos sa mga Diyos.
nga mao si Ginoong Kristo ang pinakalabing gamhanan sa tanan. Daghang salamat ug happy Sabat kanatong tanan.